कसम अगर इसी आलम में तेरी मौत आ जाए तो मैदान महशर में यही हालत होगी, नौटंकी होगी और तू होगा अल्लाहु अकबर। ऐसे आलम में अगर रब्बे काबा के सामने तेरा वहां पे हासिल हो गया तो रब्बे काबा को क्या मुंह दिखाएगा, क्या कहेगा मैं क्या लेकर आया हूँ। अल्लाहु अकबर। ये तमन्ना करो अगर मौत आए तो मदीने में आए, मौत आए तो मदीने में आए। ये तमन्ना करो अगर मौत आए तो माँ के कदमों के नीचे आए, अगर मौत आए तो मस्जिद में हो मौला, नमाज पढ़ रहा हो, सामने सजदे में हो, अल्लाह मौत अता फरमा देना। तमन्ना करो ऐ मौला अगर दुनिया में तूने पैदा किया है तो जिंदगी दी है तो इज्जत की जिंदगी अता फरमा देना, और मौत देना तो इज्जत की मौत अता फरमाना। सर सजदे में हो इसी हालत में मौला मेरे मुंह कच कर लेना, ताकि मैदान महशर में जब मैं उठूं तो सजदे की हालत में रब्बे काबे का मैं जीता। ये हमारी तमन्नाएं ख्वाहिशात होनी चाहिए। आप क्या सुन रहे हैं, कैसे हालात हमारे हो गए। आज महफिल मिलाद में हमारा नौजवान नहीं आता, महफिल को बता दो कि आज उनके यहाँ मिलाद शरीफ है, हमें यार मौलाना लोग आएंगे वही पुरानी बातें बताएंगे चले जाएंगे। क्या हदीस मुस्तफा पुरानी होती है? क्या कुरान की बातें पुरानी होती? लोग कहते घिसी पिटी बातें। अल्लाह अकबर। आप कुरान को घिसा पिटा करें? अल्लाह अकबर। वो मुकद्दस कलाम अगर पहाड़ पे नाजिल कर दिया जाता तो अल्लाह के कहे से वो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। वो मुकद्दस कलाम है, रब्बे काबा इरशाद फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो मुकद्दस किताब है जिसमें शक की भी कोई गुंजाइश नहीं है। एक मुकद्दस कलाम को तो सोचता है मौलाना तो रोजाना वही कुरान और हदीस की बातें बताएंगे, फिर क्या तेरे अब्बा की बात वो बताएंगे, क्या वो चरवाहे की बात बताएंगे? अगर वो जो बताएंगे हदीस मुस्तफा आपको सुनाएंगे, कुरान की आयतें सुनाएंगे, वो कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के उसका तर्जुमा तुम्हें बताएंगे और आपको ये बताएंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना, और तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो और माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक, माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो। मैंने आयत करीमा क्यों पढ़ी मालूम है? आज एक लड़के की विलादत हुई है, ये भी किसी दिन जवान होगा, इसके भी तो माँ बाप हैं, तो इसे कैसे जवान होने के बाद माँ बाप की खिदमत करनी है, इसका सारा प्रोटोकॉल अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमा दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज का हुक्म दिया, लेकिन उसका प्रोटोकॉल यानी उसका पूरी तरतीब अल्लाह ने कुरान में नहीं बयान फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात का हुक्म दिया, मगर उसका प्रोटोकॉल आपको कुरान में नहीं मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात हज का हुक्म दिया, मगर उसका प्रोटोकॉल आपको कुरान में नहीं मिलेगा, उसे हदीस मुस्तफ़ा में आपको लेना पड़ेगा। नमाज कैसे पढ़ना है, आपको मदीने की सरजमीन पे जाना पड़ेगा, मेरे आका की जिंदगी देखनी पड़ेगी। मेरे आका ने कैसे रुकू किया है, मेरे आका ने कैसे सजदा किया है, मेरे आका ने कैसे तशहुद किया है, कैसे तकबीर तहरीमा की है। मेरे आका की जिंदगी आप देखेंगे, आप समझ जाएंगे कि नमाज ऐसे पढ़नी चाहिए। आप हज को देखेंगे तो आप हदीस मुस्तफ़ा की तरफ जाएंगे। लेकिन ऐ मेरे प्यारे, जब आप माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक की बारी आएगी तो आपका पूरा प्रोटोकॉल अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमा दिया है व इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदहुमा औ किलाहुमा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, ऐ नौजवान, जब तुम्हारे माँ बाप दोनों में से या कोई एक बुढ़ापे की मंजिल में पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, तो उन्हें उफ भी मत करना। माँ बाप सबसे ज्यादा 90% आज माँ बाप रो रहे हैं, इसलिए बेटा मुझे खाना नहीं देता। माँ बिलक बिलक के रोती है, कभी उलमा के पास जाती है, हजरत क्या बताए, कभी चुपके से मेरे बेटे को बुला के समझा देना, 2-2 दिन हो जाते हैं, पतो हमारे बेटे की बीवी ये दोनों मिल के चुपके से खाना खा लेते हैं, हम यूं ही भूखे सो जाते हैं। हम लोगों के पास शिकायतें आती हैं, हम जब ये सुनते हैं हमारा कलेजा बाहर आ जाता है। मौला ये कैसी औलाद है जिस माँ बाप ने पूरी जिंदगी कमाई इस पर निछावर कर दी, सारी जिंदगी की कमाई निछावर करके इसकी
لیے تیار نہیں ہے، اپنی ماں کو کھانا دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں ان بیویوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج جو سلوک تو اپنی ساس کے ساتھ کر رہی ہے، یہی حالت اگر تیری ماں کے ساتھ، تیرے گھر کی بھابھی تیرے سے ان کے ساتھ کرے تو تو جا کے اب اس کو سناتی ہے کیا تم میری ماں کو کھانا نہیں کھلا سکتی ہو؟ جو تربیت اور جو باتیں تم جا کر اپنے مائکے میں اپنی بھابھی کو سناتی ہو، یہاں پر آ کر تم بھی اپنے ساس سسر کی خدمت کر سکتی ہو۔ اللہ اکبر! اگر آج تم اس گھر میں رہ کر ان کے والدین کی خدمت کرو گی تو خدا کی قسم تیرے گھر میں جو بھابھی آئے گی وہ بھی تیرے ماں باپ کی خدمت کرے گی۔ اس لیے میرے پیارے یاد رکھنا، یہ ماں باپ آج ہے کل نہیں ہوں گے، آج یہ دنیا میں ہے کل نہیں ہوں گے۔ پھر اس کے بعد تم پچھتائے گا، روئے گا، کاش میرے ماں باپ ہوتے، میں ان کی خدمت کر لیتا، کاش میری ماں ہوتی تو رات کی تنہائی میں جب میں پریشان ہوتا تو ماں کے پاس جاتا، ماں کے قدم دباتا اور ماں سے کہتا اے میری ماں میں پریشان ہوں، میرے لیے دعا کر دے، میرے کاروبار میں میری تجارت میں گھاٹا لگا ہے، اے ماں تو دعا کر دے، تیری دعا میں بڑی تاثیر ہے۔ کبھی آپ رات کی تنہائی میں ماں کے قدم پکڑ کے دیکھو اور ماں سے دعا کرا کے دیکھو، خدا کی قسم اگر اس ماں نے اگر رات کی تنہائی میں حضرت فاطمہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے رات کی تنہائی میں اگر تیرے لیے مصلی بچھا دیا اور رب کی بارگاہ میں سر میں سجود ہو گئی، اس کے بعد اگر اس نے دعا کر دی اے مولا میرا بیٹا پریشان ہے، اس کی تجارت میں کاروبار میں خیر و برکت نہیں ہوتی ہے، مولا اس کے کاروبار میں خیر و برکت نازل فرما دے، مولا میرا بیٹا میرے پاس آیا ہے، اس نے دعا کے لیے کہا ہے، اے مولا میرے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، یہ ماں ادھر دعا کرے گی، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی اس ماں کی دعا کو کبھی رد نہیں کر سکتا ہے۔ تو سچے دل سے اپنے بیٹوں کے لیے دعا کر دے، اگر رات کی تنہائی میں اس ماں نے اپنے بیٹوں کے لیے دعا کر دی تو عرش اعظم بھی ہلنے لگے گا، جب تک اللہ تبارک و تعالی اس بیٹے کی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا وہ عرش اعظم ہی نہ بن نہیں۔ واہ، نعرہ تکبیر، بولے واپس نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، نعرہ تکبیر۔